Okay, nampak Nampak. Betul kan? Nampak. Apa tu? Okay, once dia dah start recording, dan kita start. Tadi subjek apa? Umairah Khalisa, tadi subjek apa? Oh, tadi subjek Kimi. Cikgu Sabriza. Yes. Okay. So, hari ini belajar Cikgu Aira untuk biology. So, chapter 8. Like usual, sebelum kita start kelas, I love untuk you recall everything dulu. Okay, sebab knowing you punya memory, selalunya ada orang memory of goldfish. Dia tak. Dia sekejap je dia ingat. Sekejap Okay. So, chapter 1 like usual, awal-awal dulu you belajar masuk tingkatan 4 macam baru rasa senior. So, chapter 1 you baru belajar introduction to biology. Waktu ni you belajar feel dalam biology, and I said that you can, alright, ignore this chapter a little bit except scientific investigation, right? Steps in scientific investigation. So, I don't know, kalau back, usually, I ajar macam, identify a problem. Tak tahu I dah ajar belum. Make hypothesis. So, dia ada like steps, cara dia nak ingat. Chapter 1, teacher tak ajar lagi. Teacher In scientific investigation. I skip lah chapter 1, terus pergi chapter 2 oral speaking ni waktu kita balik sekolah. Tapi bila balik sekolah, I busy with marking, so tak sempat juga kan. Korang buat eksperimen je. Alright, anyways, this one, you can ignore a little bit, tapi accept ni steps in scientific investigation. Kalau dekat Didik TV, I rasa you boleh tengok ni. Selalu ada macam dekat NTV7 kot. Selalu ada teacher ajar you pasal eksperimen, steps in scientific investigation. Chapter 2, right, cell biology and organization. Okay, this one awal-awal you diperkenalkan dengan berbagai-bagai jenis organel. Okay, soalan yang dia suka tanya adalah double membrane organel. So ada dua organel yang double membrane, which is chloroplast, okay, chloroplast and mitochondria. So this thing, I cerita kat you pasal the endosymbiotic theory. Endosymbiotic tu dia ada dua membrane sebab asalnya these two, chloroplast and mitochondria adalah bakteria. Tapi animal cell kita makan dan they learn to live together. And that's why mitochondria, it has their own DNA, right? Endosymbiotic theory adalah teori datang daripada nanti you belajar sekolah university. I know about endosymbiotic theory waktu university. Tapi surprisingly, tingkatan 5 tahun lepas, soalan objektif dia tanya pasal ni. So, we cannot like macam tu. So, I ajar je you sekarang. Chloroplast and mitochondria. Lagi banyak lah. So, under chapter 2 ni, you kena tahu each organelle ada kat mana, apa function dia dan kenapa certain cell ada more organelle daripada yang lain. Organization, you belajar macam mana daripada sel membentuk tisu, membentuk organ, alright, bentuk organism and bentuk sistem. Organ system dulu kot, baru organism. Okay, I'm not really sure. Alright, tapi you need to know the definition of this one, H. Alright, so kalau definition of tissue is a group of different cells perform specific function. Kalau a group of similar cell. Kalau organ adalah a group of different combination of different tissue. Right? This one you boleh baca dekat buku teks you. Okay, dekat chapter 2 you belajar awal-awal adalah cell. Alright, cell. So you belajar dua jenis organism. Unicellular and multicellular. Alright. So unicellular maksud dia satu sel. So how does satu sel boleh hidup? So this unicellular macam boleh, satu sel boleh hidup. Dan you diperkenalkan dengan dua jenis organism. Nama amoeba,
amoeba and paramecium. So, jadi kalau dia satu sel je, apa yang dia boleh buat? Dia boleh hidup tak? Boleh. So, you kena tahu macam mana dia amoeba and paramecium hidup. Macam mana dia regulate dia punya osmotic pressure. So, untuk paramecium, soalan suka tanya pasal osmoregulation. Macam mana dia regulate the contents of air dalam badan dia. You ingat you je ada problem, paramecium lagi banyak problem. At least you tak fikir kalau minum air banyak you akan meletup. Itu apa yang paramecium fikir hari-hari. So, dia ada mekanisme nama dia contractile vacuole. Alright, so you kena tahulah mana oral groove dia, mana contractile vacuole dia, mana dia punya NS, itu bila cakap pasal paramecium. Alright, and amoeba. Amoeba you kena tahu macam mana dia makan, dia engulf dia punya pseudopodia. Itu kenapa you belajar pasal amoeba and paramecium ni adalah nak tunjuk macam mana organism dengan satu sel je pun boleh hidup. Tapi kita ada multicellular. Kita ada macam-macam sel. So you akan belajar multicellular organism. Jadi hari ni untuk chapter 8 you akan belajar macam mana kita hidup. Alright, walaupun kita bukan amoeba yang kecil, macam mana kita boleh adapt. Okay. Chapter 3, okay, you belajar movement of substance across plasma membrane. So, first kali you belajar pasal what is plasma membrane? Autocare. Alright. So you belajar the model. Alright, Lewis model untuk plasma membrane. Second, you belajar kenapa kita panggil plasma membrane ni as semi-permeable. Maksudnya dia allow certain substance masuk, prevent certain substance lain yang masuk. Macam mana? Sebab itulah you diperkenalkan dengan pore protein, carrier protein, semua benda tu. Right? So, untuk application untuk chapter 3, you akan diperkenalkan dengan 3 jenis larutan. Hypertonic, hypotonic, isotonic. Dan macam mana these larutan affect different cell dalam badan you dan juga badan haiwan. So, ini ada fokus soalan essay dan soalan paper 2 because it's soalan yang requires thinking. Okay, dan chapter 3. Chapter 4, dan I kenalkan you chapter 4, bila cakap pasal chemical composition in a cell, I ask you untuk go back kepada periodic table. Jadi you akan belajar ada carbon, ada hydrogen, ada oxygen. Dan semua benda ni adalah elemen. Macam mana elemen ni combine dan form a compound. Jadi apa compound yang you belajar dalam badan you? You belajar carbohydrate, you belajar protein, you belajar nucleic acid. Semua ni adalah compound. So, bila cakap pasal compound, so compound maksudnya is a mixture of different things. Jadi you kena tahu the monomer for each of these things. Monomer. Monomer maksudnya unit, satu unit. Right? So bila cakap pasal satu unit, apa monomer untuk carbohydrate? Monosaccharide. Apa monomer untuk protein? Amino acid. Semua benda-benda tu. Yang ni kita dah cover. Kalau lah you still macam, blur-blur lagi apa yang cakap ni, apa yang teacher tak tahu, tak faham. Okay, tengok balik the YouTube videos yang I dah hantar itu. So this one is very important. Soalan paling famous paper tu. Then, chapter 5, you belajar metabolism and enzyme. Okay, sebab you adalah syllabus baru, dulu syllabus lama KBSM, semua protein adalah enzyme. Jadi bila you belajar chemical composition in a cell, you belajar je pasal protein, you akan belajar sekali pasal enzyme. Tapi sebab kita jumpa enzyme yang bukan datang daripada protein, kita jumpa enzyme yang datang daripada RNA. So kalau sebut RNA ni, you sepatutnya tahu ini adalah family of nucleic acid. You dah belajar dekat chapter 4. So kalau dulu macam enzim protein semua kata kita orang semua enzim tu. Tapi sekarang ni RNA kata I pun enzim juga. So sebab itulah kita asingkan this chapter. So you belajar pasal metabolism and enzyme. Bila cakap pasal enzim ni, you kena tahu karakteristik. I dah ajar you karakteristik, cara senang ingat karakteristik. Which I ingat I tanya you hari tu, I rasa only the girls yang boleh jawab. The boys seems clueless. It means that you don't really focus on your class hari ni. So please
You are no longer in a honeymoon year. It's already masuk dah, nak masuk dah second semester. Dah masuk bulan 6 lebih, is no longer honeymoon period. Kalau you tak dapat nak catch the basic ni, it's going to be very hard for you untuk tingkatan 5 nanti. You tak dapat nak catch up. Alright, untuk enzyme, first you belajar characteristic, then you belajar the naming of enzyme, maksudnya kena ada ASE semua tu. Dan third, you belajar macam mana the influence, apa benda faktor yang influence the production of enzyme. Yang ni kita buat eksperimen. Yang sepatutnya you hantar, tapi ada beberapa orang tak hantar lagi. So please hantar kat situ. And you juga belajar production of extracellular protein. So enzyme ni sebab dia selalu digunakan di luar sel. Jadi you akan belajar production of extracellular protein dalam penghasilan enzyme. Okay. Chapter 6. This one, I believe you didn't learn with me. You belajar dengan Cikgu Daliza waktu kelas hari tu. So nanti kita akan cuba jawab a few soalan pasal chapter 6. If you are still blur pasal chapter 6 ni, then we will relearn again. Alright. Chapter 7 is the last chapter that you actually learn with me, cellular respiration. So today, you akan connect macam mana you belajar this cellular respiration with this chapter 8, respiratory system. So like I said, chapter 1-7 is very basic. Alright? So kalau you tak faham, please fahamkan dulu sebelum kita masuk all these chapters sampai 15. So today, okay, dalam I nak explain you pasal respiratory system in humans and animals ni, I akan ajar a bit pasal transport and juga homeostasis. I just masuk a bit kat situ. So that nanti you taklah blur bila masuk chapter 10, chapter 13, apa ni tak faham. So I ajar you awal-awal. So recall balik, just to recall back, cellular respiration means respiration that occur on cell level. Okay? So waktu you belajar ni, cellular respiration you belajar sebelum you balik sekolah dulu. This respiration in a cell, dia punya aim satu je untuk hasilkan energi. Tapi energi dalam badan kita, macam mana kita nak simpan energi? What's the currency for your energy? So kita simpan dalam bentuk ATP, adenine triphosphate. So ada satu adenine here, so ada 3 phosphate, triphosphate. 1 phosphate, 2 phosphate, 3 phosphate. Dan setiap kali kita remove 1 phosphate ni, kita akan generate energy. Alright, this is how badan kita simpan energi dan badan kita boleh guna energi bila-bila masa. Sebab this ATP is a small molecule, so you boleh distribute all over dekat you punya body. Lagi senang. Sebab kalau badan kita tak buat macam ni, kalau badan kita tak simpan energy like this, you bayangkan setiap kali you nak energy, you kena makan something, baru you dapat energy. So kalau you tidur macam mana? Badan you still perlu energy untuk pump, badan you still kena energy untuk buat benda-benda lain. So kalau you tak makan, you akan setiap kali tu you mati. Setiap kali tu mati. Tak boleh. So that's why badan kita simpan energy dalam bentuk ATP. It's easy to carry, it's reversible, and it's senang nak distribute to all over your body. So, tapi, okay, bila cakap pasal ni, this is your cell. Okay, ini you punya nucleus. So, organel apa yang bertanggungjawab buat energi ni goes back to your mitochondria. Okay. Mitochondria ni, macam I cerita, asal dia adalah bakteria yang animal cell makan dan dia learn untuk hidup together. Ini salah satu evolution lah kita belajar macam mana terjadinya animal cell. Alright, this mitochondria, function dia satu je, dia macam, hi, I'm mitochondria, I akan generate energy yang you punya badan perlukan. Tapi, untuk generate energy, I perlukan glucose. Alright, glucose. Right, you belajar glucose. Untuk macam ni. Right. Glucose ni nak masuk dalam sel you, dia kena guna carrier protein. Ijaz. I like ke? Ada benda
Adam Harith dengar? Dia Adam Harith? sikit. Lag Lag sikit. lag teruk ke lag panjang? Lag teruk ke lag okey je? Dululah main internet kat sini suck. Okey Right. je. Adam, you dengar I tak Adam? Dengar. Dengar Kalau I start lag, please let me know. I hope the recording tak lag so that you boleh tengok balik nanti. Alright. Can I continue Adam Harith? Yes, teacher. Boleh. Okay. Sekejap. Sorry. Ada orang deliver piano. Biarlah. Pandai-pandai lah. Alright. So, okay. Glucose, right? Glucose ni, kalau you go back, glucose ni, you belajar dekat chapter 4. So, glucose adalah monosaccharide, which is monosaccharide. Maksud dia adalah monomer yang membentuk bila glucose panjang dapat jadi starch. You makan nasi, bentuk dia starch. Tapi sel you dia macam tak boleh ambil starch. Dia perlukan glucose. Jadi nanti you akan belajar chapter nutrition. Alright? Macam mana nasi you yang ada glucose panjang-panjang macam ni, kita akan digest sampailah dapat satu bentuk glucose macam ni. Bila dah dapat glucose macam ni, macam mana dia nak masuk dalam sel? Right? Yang tu you belajar plasma membrane. So glucose kena masuk guna carrier protein. Bila bila dah masuk dalam sel ni, nak pergi mana? Waktu tu barulah mitokondria cakap, pergi kat saya sebab mitokondria je yang boleh guna glucose. So bila mitokondria, dia oxidize glucose ni. Right? Dia akan oxidize glucose ni. So glucose awal-awal dia akan pecahkan kepada pyruvate. Okay, pyruvate. Pemecahan glukos pada pyruvate ni dapat 2 ATP. Okay. Pyruvate hanya boleh masuk dekat matrix of mitochondria. Alright. Mitochondria ni kan. So, dekat dalam ni, dekat dia punya membrane dekat dalam ni, untuk siapa-siapa yang tak belajar lagi, untuk siapa-siapa yang blur sebenarnya kita dah belajar ni dekat chapter 7. Dekat sini ada what we call as electron transport chain. Transport chain. So, pyruvate, okay, this one, pyruvate hanya boleh masuk dalam electron transport chain ni, masuk dalam mitochondria dengan syarat ada oksigen. Okay, sebab oksigen akan jadi final electron acceptor. I repeat balik, glucose nak masuk dalam mitochondria, awal-awal dia breakdown kepada pyruvate first. And ini dah generate ATP, tapi very small amount. Kalau oksigen, baru pyruvate ni akan masuk kat dalam generate more ATP. Okay, so this is how ATP is made. Kenapa? Dekat electron transport chain, ini extra sikit kita ada satu enzim nama dia ATP synthase. Right? ASE. So, dia datang daripada synthesis. So, dia boleh synthesis ATP. Sebab tu, bila dekat electron transport chain, dia boleh provide more ATP. But this is only if ada oxygen. Alright? So, in chapter 7, you belajar semua benda ni. Alright? Kalau ada oksigen, kita panggil it is aerobic respiration. Tapi, kalau tak ada oksigen, okay, apa jadi? So, this pyruvate, mitochondria kata, jangan harap you boleh masuk dalam ni selagi tak ada oksigen. Jangan harap mitochondria bagi masuk. Mitochondria cakap macam tu. So, terpaksalah muscle cell you ni, okay, kena bergantung kepada ATP yang macam ni sahaja. Tapi, alright, bila bergantung macam tu, pyruvate sekarang, okay, it needs to accept electron,
Okay, sebab it needs to carry the cellular respiration going, and this in turn akan buat lactic acid. Alright, lactic acid. Tapi sebab dia acid, so badan you tak boleh hold lama-lama. Kalau lama-lama dia akan jadi cramp kaki, everything. Alright. So and that's why ini kita panggil, kalau badan you ada lactic acid, kita panggil dia oxygen debt. And you kena repay you punya oxygen debt dengan lepas buat exercise, you kena breathing balik. Okay. Basic, ini adalah chapter 7 yang you dah belajar dahulu. Okay, chapter 8, you akan belajar macam mana sel you kat sini nak dapat oksigen. So, let's say lah, okay, ni Amira Hanan. Ini badan dia. Okay, macam tu. Sebab kalau amoeba is fine, dia satu sel sahaja. It's very easy kalau amoeba macam ni kan. Kalau dia nak dapat oksigen, dia just macam dapat je kat sini. Oksigen akan diffuse in je, dia tak perlu fikir. Tapi kalau macam kita, okay, dalam badan you ada banyak gila sel-sel macam ni. Alright? Dan sel-sel macam ni semuanya perlukan oksigen. Mitokondria dia semua macam no oksigen, no talk. Alright? Semua mitokondria dia macam tu. Jadi, dia semua mitokondria dia macam tu, semua sel you perlukan oksigen. That's why kita ada adaptation. Right? Badan kita ada adaptation untuk pastikan macam mana sel-sel kita dapat this oksigen. Alright. So, I ajar balik dengan circulatory system. Masuk balik Masuk. Bukan ajar balik, sorry. I fokus balik kat sini. Nanti you akan belajar pasal transport in animal and cell. Bila belajar transport, you akan tahu yang tolong bawa oksigen dalam badan kita adalah bentuk dalam hemoglobin. Hemoglobin ni dalam salur darah. So, setiap bila sebut darah, okay, maksudnya it adalah these are components yang dalam salur darah you. Okay, so sebab salur darah kita ada banyak go through all over our body, semua benda kat sini. This is how kita dapat kita punya oksigen. Dan sebab semua adalah blood vessel, okay, we are organism that dipanggil as closed circulatory system. Closed circulatory system. Okay, ini salur darah you. Ini adalah body cell. Alright, ini adalah sel-sel you. Ini mitokondria. Okay, mitokondria sepatutnya lagi kecil daripada nukleus. Alright, ini mitokondria. So, bila badan you bawa oksigen macam ni, so oksigen akan go through sini, go through sini. So, badan you, sel kat dalam badan you akan dibasahi, is always bath. Right, bath with interstitial fluid. Interstitial fluid. This one is actually topic transport. Tapi I rasa penting untuk I ajar you sekarang supaya you tak confused nanti bila dah belajar chapter transport. Okay, this is how oxygen. Dan lepas dia dah guna oksigen ni dah digunakan kat sini, dia akan release carbon dioxide. Carbon dioxide akan masuk balik. Okay. Tapi untuk insect, okay, untuk insect yang you belajar macam belalang, okay, dia tak ada salur darah. So kalau belalang pergi dekat pusat dema darah, dia macam, hai saya belalang, saya nak dema darah. Dia macam, oh boleh, awak boleh darah macam tu. So sebab belalang, kita tak guna salur darah. So sebab kita panggil dia open circulatory system. Dia tak ada salur darah. Semua sel dia sentiasa dibasahi oleh what we call as hemolymph. Right, it's okay. Nanti kita akan belajar lagi ni chapter transport. So, the diffusion of the gases occur directly to the body cell without any blood vessel. Itu adalah the difference between organism closed circulatory system dengan open circulatory system. Kenapa I cerita pasal semua ni sebelum I cerita pasal respiration? Because ada perbezaan dia. Alright. So,
Tapi persamaan untuk keempat-empat organism ni dalam respiratory system in humans and animals, you akan belajar tentang sistem pernafasan manusia, dan animals yang paling glamour dalam biology is first adalah grasshopper, which is insect, okay, fish and frog. Trust me, these three organism you akan belajar cara dia bergerak, transport system dalam badan dia, dan juga respiratory system dia juga. So this like the occurrence yang selalulah, you selalu kalau tiga ni macam nanti bila dah habis belajar bio, you macam terror dah tahu dah, you rasa macam kenal belalang macam adik you sendiri je sebab you tahu semua pasal belalang. Alright, but the similarity, okay, sebelum kita belajar similarity, I ajar overview. So in this chapter, respiratory system in humans and animals, first kali you akan belajar type of respiratory system dekat different organism ni, belajar type. Adaptation, you akan tahu walaupun kita ada different respiratory structure, all of us have similar adaptation. So this one you kena remember by heart. Second, you akan belajar mechanism on how each of this organism is actually breathing. Alright, mechanism of breathing. Third, gaseous exchange and health issues kita akan belajar in next class. So today's class, we just only learn the types of respiratory system and mechanism. So, tengok ni betul-betul, I nak you salin this notes dekat dalam notebook you. Sebab bila ada soalan, dia cakap explain about the mechanism of respiratory breathing mechanism of fish. You kena make sure you jawab mechanism. You tak boleh jawab the respiratory structure. Salah. Alright? So, kena tengok soalan betul-betul. So, apa beza dia? So, hari ni kita tengok types and adaptation. Already told you ada 4 this organism. So, bila sebut pasal adaptation, sebelum I cerita kat you pasal respiratory structure yang berbeza dekat semua organism ni, semua ni ada similar adaptation. So, this one like I cakap, kena remember by heart. So, setiap kali nampak adaptation, kalau soalan, dia tak cakap adaptation. Dia akan cakap characteristic that allow efficient gaseous exchange. Selalunya macam ni. Alright, dia takkan cakap adaptation, dia takkan bagi easy. Dia akan cakap characteristic that allow efficient gaseous exchange. Okay, characteristic that allow efficient gaseous exchange. So, this characteristic, you kena ingat moist, macam ni, moist, thin, large surface area. So, tangan you macam ni, moist, thin, large surface area. So, setiap I kata, what is adaptation of respiratory system? I don't know, you have to say, moist, thin, large surface area. Buat sekali dengan tangan-tangan so that you remember. Alright? Tapi, tak boleh ingat moist, thin, large surface area je. Kena moist sebab apa? Alright? So, dia moist sebab nak respiratory gases untuk dissolve. Thin untuk allow diffusion. Alright? Ease the diffusion. Large surface area. Alright? Large surface area untuk efficient exchange. Okay. TSA of volume. Alright? Total surface area of a volume ni hanya boleh diguna pakai untuk respiratory structure saja. Untuk bila you cakap pasal respiration. Okay, sebab kalaulah nanti you akan belajar pasal nutrition after this. So you akan, kalau you belajar nutrition, dia akan tanya soalan, kenapa small intestine you ada banyak bilis? Jawapan dia untuk increase surface area. Tapi you akan terconfuse dengan total surface area. Bila you cakap increase total surface area over volume, automatic salah. Alright? Tapi kalau you cakap respiratory structure ni untuk increase surface area, it can be right. Okay, so increase, cakap je untuk increase total surface area.
Kalau total surface area to volume ni, selalunya jawapan kepada, alright, kenapa amoeba tak perlu respiratory structure? Kenapa unicellular organism tak perlu lung? Kenapa manusia yang multicellular memerlukan lung? Baru jawab pasal total surface area to volume. Sebab by right, badan kita lagi besar daripada amoeba. Jadi surface area kita adalah besar. Tapi volume kita juga adalah besar. And that's why total surface area over volume kita adalah rendah. That's why badan kita untuk dapatkan oksigen, kita perlu all this blood system, circulatory system supaya semua dapat oksigen. Amoeba tak ada masalah seperti itu. Okay. So again, if you are writing notes, which I hope you are doing it right now, please, alright, buat star betul-betul kat sini. Total surface area over volume hanya boleh digunakan untuk respiration. Never guna untuk nutrition. Please, I saw many SPM candidates actually lose this easy mark sebab jawapan yang macam ni. Alright, so another adaptation adalah blood capillary. Alright, network of blood capillary. But this one, sebab insect, macam belalang tadi, dia tak ada blood capillary. Jadi ini bukan adaptation untuk dia. So kalau soalan tu dia cakap what is the adaptation untuk belalang, insect like grasshopper have efficient gaseous exchange. You ingat, adaptation teacher ada kata moist, thin, large surface area. Betul. Tapi tiba-tiba macam dalam buku teks ada satu lagi, blood capillary. Kalau dekat belalang, automatic salah. This one. Alright, so that's adaptation. Now, we're looking at different types. Alright, first sekali is belalang. So, belalang, they use tracheal system. So, cara nak ingat dia untuk all this adalah ni. Kalau I cakap pasal belalang, so always saya buat macam ni. Right? Trachea, tracheal. Untuk insect like belalang, trachea, tracheal. Okay, so now you can buka you punya apa nama dia, you punya camera so that we can see everyone. Okay, boleh change layout. Okay. Okay, alright. So, kalau belalang buat macam ni, trachea, tracheal. Ni dulu sebelum I ajar. Saya cakap, belalang macam mana respiratory structure dia? Trachea, tracheal. Sebab dia guna tracheal system. Alright. Kalau fish, like this. Right? Fish like this. So, dia punya palm ni, kita panggil gill arch. Okay. Kita tunjuk. Sebelum I ajar you macam mana cara dia, ajar. Right. Kalau it's like this. Okay. So, tahu nama dia, jari-jari you filament, right? You punya ni, sini kita panggil lamella, right? So, macam mana respiratory structure belalang? Like this one, trachea, tracheal. Okay, kalau fish, it's like this, right? Gill arch, filament, lamella. Filament is jari, lamella ni, this one. You punya, apa nama dia? Dekat situ. That is one, your lamella. Alright. Insect, amphibians, alright? Kalau amphibians like this. Okay. Kalau amphibians, saya cakap, ni respiratory structure tau, bukan mechanism, only structure. Buat macam ni. Dia macam kata. So ada dua sebab the respiratory structure is two. Satu skin, satu lung. Alright, that's frog. Kalau manusia, very simple, like this. Right, you ada trachea,
Okay, you ada bronchus, bronchioles dengan alveolus. This one baru structure. Lepas ni you dah belajar mechanism lagi banyak. Glottis macam ni, buccal pharyngeal macam ni. So, kalau boleh I nak ajar structure dengan mechanism terus. Alright, so kita akan belajar macam mana I suka ajar manusia dulu sebenarnya. So, kita belajar manusia dulu I suka ajar manusia, mechanism of manusia bernafas sebab you dah pandai. You dah theory semua benda ni, manusia. Alright, first sekali, bila cakap respiratory structure of manusia, okay, this trachea, bronchus, bronchioles, alveoli, thoracic cavity, semua ni dah belajar dekat tingkatan 3. Tapi the mechanism yang ni yang you kena ingat. Alright, soalan yang macam ni yang dia suka tanya dekat exam. So, inhalation, macam mana kita bernafas, right? Macam mana kita bernafas, you kena ingat this mantra je. Right, this mantra. Okay. Right. Nombor 1, okay, this mantra ni. You nak ingat ni payah. Tapi lepas tu you akan selalu confused between inhalation dengan exhalation. Tarik nafas dengan keluar nafas. But if you remember this mantra, insyaAllah you boleh jawab. So it's like this. Bila manusia, right? Okay, manusia. Saya cakap je manusia, macam mana respiratory structure manusia? Like this. Okay. Trachea, bronchus, bronchioles. Okay. Cara nak ingat dia punya breathing mechanism is like this. Okay. Bila cakap macam mana manusia bernafas, okay, the mantra is external contract. Okay. External contract. Rib cage, upward, outward. Okay. Diaphragm, contract, flatten. Itu je mantra dia. External contract. External contract. Rib cage, upward, outward. Okay. Diaphragm, contract, like if we can do it together, right? Satu. Okay, I nampak certain people buka ni. Okay, boleh Bila cakap pasal inhalation, you kena ingat inhale je, tak perlu ingat exhale. Right? External contract. Rib cage, upward, outward. Upward ke atas, outward keluar. Alright? Diaphragm, contract, flatten. Contract, flatten. Okay. External contract. Rib cage, upward, outward, diaphragm, contract, flatten. Okay, that's the mantra kalau nak cakap pasal inhalation. Kenapa? Right, tak apa. Dia I ajar human dulu Alright, tapi the basis is similar. Kenapa dia buat macam tu? Sebab untuk increase the pressure, reduce the pressure and volume. Alright, nombor 1, external contract. Dia punya mantra. External contract. Nombor 2, rib cage. Upward. Ke atas. Outward. Keluar. Right. Nombor 3, diaphragm. Contract. Flatten. Right. This is the mantra kalau nak jawab essay ke nak jawab structure. Okay. Kenapa semua benda ni? Alright. Okay. What is external? Kenapa saya cakap external? External adalah intercostal muscle. Bila cakap pasal intercostal muscle, maksud dia ni adalah muscle di celah-celah rib cage. Right? Nampak tak? Muscle di celah-celah rib cage. External dekat luar. Internal dekat dalam. So, bila bernafas, okay, nanti bila you dah banyak-banyak belajar, you akan confuse. Mana satu yang contract? Highlight tu. Sekejap, tak nampak datu ni cakap apa. Alright? So, nanti you akan confuse mana satu external, mana satu. I'm sorry, Dave. I don't see message apa ni. So, kenapa macam kosong? I don't know why I tak dapat baca you punya message.
So kalau if you have mic, please just say. Alright? Okay, sekejap. Okay, external contract maksudnya yang dekat luar ni. You punya sekejap Because you're sending, sebab I like ke? Iman dengar tak Iman? Dengar je. Dengar je Message apa tu? Maybe dekat sini. Tu memang Teacher, blank diorang message memang tu. kosong. Memang kosong. Memang kosong. So bukan sebab I tak dapat baca Why? Why are you doing that? Okay. Yeah. Anyways, okay. Intercostal muscle adalah this muscle yang selang-seling. Dia ada dekat between you punya ribs. Yang ni yang yang orang cakap daging harimau menangis tu. I'm not sure. Selalu dia cakap kan kenapa daging harimau menangis tu sebab ini adalah daging yang harimau tak dapat. So dia macam nangis. Itulah. I don't know. I honestly don't know dekat mana bahagian ni. I rasa lah. So dekat sini ribs yang makanan yang sedap tu. Dekat situ intercostal muscle. So dia banyak contract, banyak relax. So mungkin dia lembut. Honestly, I don't know. Alright. But the things that I know is you akan terconfuse nanti. So bila you belajar pasal intercostal muscle, dia akan tunjukkan the diaphragm tunjuk macam ni. External intercostal muscle tengah contract. Lepas tu dia macam explain the organism tengah inhalation atau exhalation. Waktu tu you confused sebab tu I ajar you this mantra. Kalau tarik nafas, external contract, ribcage upward, diaphragm contract, flatten. Bila you cakap ni selalu, you all dah tahu dah. Alright? Bila intercostal muscle ni, bila external dia contract, automatic internal yang dekat dalam ni akan relax. Okay? Bila dia contract, kat luar macam ni, kat dalam relax, dia akan expand the size. Alright, you nampak ni sternum ni. Okay? Kan, ni sternum ni yang tulang yang dekat tengah-tengah you punya dada ni yang keras. Yang kenatkan ni warna biru ni what is cartilage. Okay. Jadi, kalau waktu CPR, okay, CPR, tak apalah sebelum I ajar CPR, sebab I ajar ni dulu. I senang sangat distracted. Alright, first kali, bila you bernafas, yang dekat luar ni, external contract, internal relax, okay. Bila this action of this muscle contract and relax, dia akan buat you punya rib cage ke atas dan keluar. Upward dengan outward. So boleh kot you tengok kalau you bernafas. Kan dia macam naik ke atas kan. Macam tu. Alright. Sebab you punya rib cage ke atas dan keluar. Upward, outward. Alright. You punya rib cage upward, outward. Okay. Ini adalah action bila you bernafas. Okay. Diaphragm adalah muscle yang dekat bawah ni. Tengok ada gambar dia tak? Ni diaphragm. So diaphragm adalah muscle dekat sini. So dia very kenyal. So dia punya size memang melengkung. Kita panggil dome shape. Right? Memang muscle ni memang dia melengkung macam tu. Jadi in order kalau waktu you bernafas, okay, waktu you bernafas, diaphragm you ni tadi dia memang akan contract. Okay, diaphragm dia memang akan contract, mengecut untuk mengecut untuk dia ratakan. Faham tak? Untuk dia bukan ratakan, untuk dia jadi mendatar macam tu. Alright, this diaphragm. So ni yang nanti you akan confuse. Kalau untuk inhalation, alright, dia cakap waktu you bernafas, adakah diaphragm akan contract ataupun relax? Bila you bernafas, you kena ingat diaphragm memang shape dia adalah dome cavity kat dalam ni, dia kena contract. Dia kena mengecut untuk lurus. Untuk lurus macam tu. Alright, contract. So, diaphragm, contract, flatten. Right? Diaphragm, contract, flatten. Why all this activity? Ingat, dia punya point adalah sama sahaja
semuanya kalau in different organism, persamaan dia adalah ni. Sebab bila all this action, you akan increase thoracic cavity. Increase thoracic cavity. Ni nama dia thoracic cavity ni. Thorax cavity ke, thoracic cavity ke. So, bila all this action, okay, external contract, rib cage membesar, this thoracic cavity akan jadi lagi besar. Paru-paru kita tak besar. Macam this cavity lah, kawasan kat sini. So, you tahu kan, kalau volume kecil, alright, kalau volume kecil dengan volume besar. Kalau volume kecil, pressure tinggi. Kalau volume besar, pressure akan low. So, bila low pressure, dekat luar akan tinggi high atmospheric pressure. So, kalau you cakap ni, volume increase ataupun pressure decrease, any of this point akan selalunya dia award satu markah sahaja. Tapi yang paling penting you cakap volume lah. Right? So, all this action akan buat thoracic cavity you lagi besar. The volume is higher. So, bila volume lagi besar, pressure is lower. So, the higher atmospheric pressure outside akan push masuk into the lung. Okay, point there. Right? That's why, okay, so, okay, sorry. Alright, okay. So, inhalation mechanism untuk human breathing, external contract, rib cage, upward, outward, diaphragm, contract, flatten. Semua ni point dia sama untuk increasekan volume, untuk rendahkan pressure supaya pressure yang kat luar dapat push udara masuk. Ini untuk inhalation. Okay, exhalation, you just, apa yang I cakap tadi, just vice versa. Kalau external contract, automatic, exhalation, external relax. So, this mantra ni tadi, you just reverse sahaja. Alright, just tukar je. Rib cage, downward, inward. Diaphragm, relax. Alright, curve upward. So, point dia adalah sama. Tadi volume untuk increase, sekarang ni untuk reducekan volume. Pressure, kalau tadi pressure decrease, sekarang ni bila volume decrease, pressure increase, forces air out of the lung. Alright? Forces atau push out of the lung. Sebab pressure dah increase. Okay. Once you dah faham this mechanism dekat human, you see it's very easy for you to understand different mechanism dekat all other animals. Alright, I skip sikit tau this respiratory type sebab I hope that I ajar sekali dengan mechanism. Tapi I might tertinggal some lah, so nanti we have a look back. Alright, so kita tengok mechanism. Breathing mechanism of insect, tadi I cakap it's tracheal system. Right? Trachea, tracheals. So, and again, I juga cakap insect adalah open circulatory system. Maksudnya dia tak ada darah. So, kalau you bedah perut, apa nama dia, belalang macam, dia terus macam tu. Dia akan terus dia terus spread out macam tu. Sebab dia tak ada salur darah. Kalau you bedah you macam bedah-bedah macam tak ada darah lagi kan. Kalau dia tertutup dekat salur darah, barulah ada darah. Sebab kita darah, dia tak ada darah. Alright, anyways, dia bernafas, dia tak ada nostril. Dia tak ada nostril kat sini. So, kalau you nak hilang. Sekejap Okay, dia tak ada nostril, tak ada lubang hidung. Jadi, kalau you nak bunuh belalang, kalau selalu kan kita bunuh orang kan kita ambil, taklah selalu. Contohnya kalau you nak bunuh orang, you ambil apa nama dia, pillow, lepas you tutup kat muka dia kan. Kalau nak bunuh belalang, you tutup kat muka dia, dia takkan mati sebab bukan kat situ dia dapat oksigen. You akan kena tutup perut dia. Sebab dekat perut ni lah datang oksigen, udara masuk kat perut dia. So macam, you tutup perut belalang, you tengok dia akan macam, tak boleh nafas macam tu. Kalau tutup hidung dia, dia relax je, dia tak ada hidung. Okay.
So, dekat bawah ni, what we call as spiracles. Spiracles adalah opening dekat abdomen dia, dekat perut dia ada opening. Alright? Opening. Yang kita panggil as spiracle. So, this opening and closing of spiracle, alright? Opening and closing of spiracle ni, dia guna abdomen muscle dia. Muscle dia contract, muscle dia relax. Okay? So, you tengok dia sama sahaja. Alright. The system dia sama sahaja. So, bila dia inhale, bila dia bernafas, abdominal muscle dia akan relax, spiracle akan open. Alright, abdominal muscle dia akan relax, spiracle akan open. Bila spiracle open, air pressure dekat trachea akan rendah. So, the higher atmospheric pressure akan masuk. Sama macam manusia tadi, tapi without any of the respiratory structure. Yang kat sini, dia punya opening and closing of the spiracle is helped by the abdominal muscle. So, this is how belalang bernafas. Alright? Boleh nampak tak? So, oksigen dia masuk dekat dalam ni, the trachea, semua kat luar ni kita panggil trachea. Alright? So, the smaller part ni, alright, trachea ni, oksigen, dekat sini spiracle. So, trachea dekat sini, masuk dekat trachea, pergi yang kecil-kecil ni nama tracheoles. So, the changes between oxygen dengan carbon dioxide occur directly dekat tracheoles. Kat sini. So, kalau soalan tanya you, kat mana gaseous exchange occur? Dia akan bagi X, Y, Z ataupun A dekat sini. So, it occurs dekat Z, dekat area sini. Okay? Tapi, mind you, nampak tak? Memang tak ada blood vessel. So, it's exchange directly to the cell because it's open circulatory system. So, this trachea, okay, bila dia buka spiracle, tutup spiracle, ada changes in pressure, right? Changes in pressure. So, by right, these changes of pressure akan collapsekan trachea. Sebab trachea ni macam simple je. Macam kalau straw kan, kalau you sejuk kuat-kuat, lepas tu dia akan collapse macam tu. Tapi for this trachea, kenapa dia tak collapse? Sebab dia ada ring of cheating. Ni nampak tak? Di sini. Ni kita panggil dia ring of cheating. Cheating ni ada satu organic molecule yang sebenarnya you boleh jumpa dekat wall of mushroom, fungi. So, ni, I tak tahu pernah cerita kat you ke tak, kalau surgical needle, kalau yang buat, apa nama, balut, luka tu kan, so kalau you jahit-jahit luka tu, ada surgical needle sekarang dibuat of chitin, supaya dia boleh disintegrate sahaja. So, lepas you dah baik luka, you tak payah pergi hospital untuk buka balik jahitan. Dia boleh disintegrate. Dan siapa yang find ni selalunya materials engineer. So, kalau you nak jadi materials engineer, this is very cool. Biomedical engineering. Berat ya? Alright, anyways, this is the tracheal system and this is how. I rasa the next is I akan ajar you macam mana frog bernafas, which is kalau frog you akan tunjuk glottis macam ni. Right, kalau fish, you akan guna baku pharyngeal, so panjang lagi. So can we do that tomorrow? For that, I sambung pasal ni. Hari ni, I rasa I stop pasal insect dengan human. So we just recall back. Okay, so today, apa yang you belajar today, okay, sebab I tak nak burden you panjang-panjang sangat. Sebenarnya it's very simple. Kalau I explain panjang-panjang nanti, you akan a blur. Okay. Sekejap Okay. So, today in chapter 8, you belajar respiratory system in humans and animals. First kali I cakap kat you, animals apa yang you akan belajar? Human you tahulah, manusia. Animal, ada 3 animal yang sangat famous dalam biology. Dalam subjek biology.
which is insect, fish dengan grasshopper. Okey. Dan persamaan keempat-empat organism ni dia adalah multicellular. Yang mana untuk dapatkan oksigen kita perlu ada respiratory structure. Teacher, Ya. insect fish dengan grasshopper ke frog? Sorry? Grasshopper ke frog? Yang mana? In grasshopper ke frog? Yang kan insect tu grasshopper kan? Ya. Yang teacher kata animal tu. Dia insect fish dengan grasshopper ke frog? Oh, sorry. Ya. Insect, fish dengan frog. Thank you. Okay, insect, fish and frog. These tiga organism adalah yang paling famous yang you akan belajar dalam ni. Alright. Anyways, first kali you akan belajar different types of respiratory system. Insect structure. Kalau frog dia work by the skin dengan you ada lung. Mechanism dia juga also kita akan belajar esok. Manusia you ada trachea, bronchus, bronchioles, alveolus. Ini structure. The mechanism I ajar you external contract, rib cage, upward, diaphragm, contract, flatten. Okay? So, bila you dah belajar types kat sini, the similarity, persamaan untuk all these different structure adalah it moist, thin, large surface area. So, kalau disuruh compare, alright, it's always like that. Moist, thin, large surface area. Persamaan dia, ketiga-tiga ni, alright, structure dia, it's moist, the thin, the large surface area. That's the persamaan. So this one, you kena ingat, tak boleh lupa. Okay, soalan tak kisah satu markah, dua markah, dia akan tanya. Soalan akan suka comparekan this mechanism. Alright. Tapi walaupun asasnya adalah berbeza, contohnya macam manusia kita ada intercostal muscle. Kalau insect dia ada spiracle, bla bla bla. Tapi semuanya adalah point ketiga keempat. Point ketiga keempat adalah sama, iaitu untuk volume untuk increase ataupun decrease volume supaya pressure increase ataupun decrease dengan air forces inside atau forces outside. Forces inside untuk inhalation, forces outside untuk exhalation. So itu adalah untuk mechanism. Once you ingat this one, kalau you lupa sangat pun, at least you dah score several marks. Okay? Untuk adaptation dengan mechanism. So tomorrow, esok kita akan sambung mechanism in fish dengan frog. Okay. I akan ajar you juga gaseous exchange dengan health issues. Alright. Supaya hari ni kita lambat sikit start sebab I cover balik. Alright. I recall balik chapter yang dah berlaku, dah belajar. So esok I akan terus masuk ajar pasal this mechanism. Gaseous exchange dengan health issues. So kita akan end chapter 8 tomorrow. Boleh? Faham tak so far this chapter? Faham. Okay. Alright, sebelum you pergi kejap, I nak ambil attendance. Sabar sekejap, I stop recording.